এই দেখুন তো স্যার কোন খাইছিল পেটটা ফুলি কোন হয়েছিল পেটটা ফুলি যাইছে କିଛି ହେଇନି ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଥାନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଟାଣାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ର ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିଛି ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ସାର୍ ଇଏ ରେ ଶୁଣା ତୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ହଁ ସାର୍ କିଏ ମୋ ଏରିଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମିତି କାରଲମା ଘଟଉଛି କେବେ ଶୁଣା କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ କିଏ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ବିଚା ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ରେ ଶୁଣା ବିଚା ମହାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ये सोना बुढ़ा हो गला तार प्रेम निशा छाड़नी अरे मो एरिया भितर पुणी एमती खारलमा घटुची छाड़बी आउ सार हाँ मत जमी भी न्याय दरकार सार हाँ ना तुम थाना चुआ करी ये पिलापिली करवा किसी दरकार ना चल मो सहित टाणिक चल चल ग्यारंटी नहीं देवी चल सोना बिचा मानती कौटी अच्छी हाँ राका बाबू करे सर राका बाबू करे हाँ सर चल चल मो सहित चल मुझे ग्यारंटी नहीं देवी चलते सर No para de bailar, bailar, bailar. Arriba. Y una vez más, se viene el pasito. अरे जा हो 9 मास चली 10 मास हे गोटे पिला पुली हो कहीं हे सिला प्रेगनेंट अच्छी 9 मास चली रिसड़ा अरे ना ट्रेन चढ़ी हांद्रा पड़ी जाऊ कहीं हे सिला प्रेगनेंट अच्छी चुआ चुई मोर सब टेंशन दूरी जीव अरे ना जमारे ट्रेन चढ़ी हांद्रा फोड़े जाऊ आंध्रा चाहिए सुखुआ बेपार करी केवे गोरु को पेरबिनी अरे नहेले तो मत सिला कुटब जदि यही समय जदि दांडार जाके न्याय पंचायत करले मोर सब इज्जत मत चली हाँ अरे ना जाऊँ टुक टुक अरे ना जाऊँ तो बापा बे मो बापा मरिकी 10 वर्ष हो गला मो बापा हे दुनिया रे नहीं देख के स्वर्ग रू आसी मंच को चिड़ाई देख के तो स्वर्ग देखा जाऊनी थोड़ा देख बे तो पचर देख बे तो बापा अच्छी सर नमस्कार नमस्कार कौन है अरे मत बिंदा तो थे मार दो तो बिना तो थोड़े मारची कुड़िया रे मारी छोड़ा है क्या ए झीवर कौन अवस्था करछि भाई
ଇରିଶଳା ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ ବେଶ ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା আবে ହାଟ୍! ସିଧା ସିଧା କହ ଏ ଝିଅର ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା জানিনো देखा है पहली बार देखा है पहली बार दिन दिन की छर दिन की प्यार आजा टंग 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 ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲା ଏ ତତେ ଜାଣିନି ବୋଲି କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ସାର୍ ମିଛ କହୁଛି পুলিশ वाला को মিছ কইলু ପୋଲିସ ବାଲା କ'ଣ ବୋଲି ମିଛ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ିବି। ହାଟ୍! ହାଟ୍! ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିବୁ ହାଟ୍! পুলিশ वाला को মিছ কହୁଛୁ হ্যাঁ আরে এ কাই তোর প্রেম নিশা যাইনি ওরা শেষরে পুলিশ वाला को মিছ কହୁଛୁ ହାଟ୍! ଆରେ ଶୁଣା ବଲ ପାଇବୁ ତୁ और ଆଣିବି ମୁଁ कैसे ଗେଛି ତତେ ହାଟ୍! मुद्दी सरकार आजा ମୋଦି ସରକାର आजा ହାଟ୍! आपा भी दिवाऊ କ'ଣ ବେଲୁନ ବାବିଲୁ କି ଭାଇ ଫୁକି ଦେଲେ ଯିବ हाँ बेलून पर आओ ହାଟ୍! गार्डन पर देखा जाते रे ବାବୁ ନା ନାଇଁ ହାଟ୍! आजा ବାବୁ ନା ନାଇଁ ना ହବନି ना ହବନି ना ଭଲ ଭାଇବୁ ପେଟ ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଆଉ ବାହା ହବୁନି ହେ କିଏ ଶିଖେଇଛି ରେ ଭାଇ କିଏ ଶିଖେଇଛି କିଏ ଶିଖେଇଛି ହାଟ୍! ଶୁଣା ମାରିଦେବି ଶୁଣା ଏମିତି କି ପେଟରେ ହଗି ପକାଇବ ଆଚ୍ଛା। ଗଞ୍ଜି ଦେବି ଶୁଣା ମରିଯିବୁ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ टाणा ହାଟ୍! आजा ସିଧା ସିଧା କହ ସିଧା ସିଧା କହ ବାବୁ ନା ନାଇଁ ହାଟ୍! आजा बाबी आजा ବାବୁ आजा बाबी ମାଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ବପାର ବପା ବାବୁ मु बापा तिरे तो बाबी ଭଲ ପାଉଛି मु बाबी आजा ହଁ तो आकी साउंडर बाबी ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାବୁ हाँ हाँ तो आकी ना तो आकी साउंडर बाबी ଏଇ ନେ गढ़े थी ଗୋଡ଼ ମାର ତ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେ ଗଲା ଏ ମତେ ନୁହଁ ବେ ମତେ ନୁହଁ ବେ ହେ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲା ନେ ନେ ତୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେ ଗଲା ହଉ ହେଲା 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 ଦୁଇଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ମାସ ଭିତରେ 2-3ଟା ପିଲା ଟିକେ ପାଉ कौन है क्या तुम मजाक कर हे हे यार किए ଦେଇছিল ओडिया छांद फरी दिसिছিল तो पेट सहित बड़िया मानछि आज्ञा ହଁ गोटे गीत सुनिबो ହଁ ହଁ ଗୀତ ଜାଣିଛୁ हाँ ଜାଣିଛି ଆଉ ହଁ ବାହା ହେଇଛି ନୂଆ ତ। ବାହା ହେଇଛି ତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଖୁସିରେ ଗାଇବି ଆଉ ଗା 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 ଗାଉଛି କିଏ ଗାଇଥିଲ ହେ ନାଇଟି କିଏ ଦେଇଛି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଲ ପରି ତୋର ମଦାର ଲାଗୁଛୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିବୁ ହେଲା ହଉ ହଉ हाँ मन देगी सुनिबु तुम पास हाय मन देगी सुन त पुरा मझिरे कन्टेस्ट गर्छु तुम पास हाय यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या केंता लगता पोसे देलु तू बर्बादेली मोई तुमने न जाने क्या केंता लगता आज्ञा এটা কি গীত ভাই ମୋ ଟାନା ଭିତରେ ପୁଣି ଆସି ଗୀତ ଗାଇଲା କ'ଣଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତେ आज्ञा এটা କି ଗୀତ ଭାଇ आज्ञा केंता लगता है नुआरे बाहर आज्ञा ନୂଆରେ ବାହାରିଛି हाँ क्या जाननो कि हट। आज्ञा ଗୀତ ଗାଉଛି ନା କ'ଣ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତେ अच्छा जाओ आज्ञा ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲା ସାର୍ ହେ ବିଚା ମହାନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତତେ ହରିୟାଣା କରିବ ନା। ହରକତ କରିବ ना कभी करबी ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ହେଲା ହଁ। ନମ୍ବର ରଖେ ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ 9437 आज्ञा आज्ञा केमती का नंबर आम्बर नंबर आज्ञा ଏଇଟା ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ମୋ ନମ୍ବର पुलिस वाला ହଏ आज्ञा केबे मस्ती सहित केबे चैटिंग बैटिंग करबी तो एले सिला जिबा किलो
ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍ ହଉ 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 ଠିକ୍ ହଉ ଅଛି। ଯା 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 ହଉ, ଯା ଯା, ଯା ଯା। ସିରେ ତ ଯିବି ନା ହେଟ୍! ସରି ଭଲ ନା ଭଲ ନାହିଁ ହଁ ଭଲରେ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ତାଜମହଲରେ ରଖିବି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ସେଟା ପଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପଟେଇ ଦେବି ଆଉ ହେ ଝିଅ ମାନେ